أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة الجروب الفردوس أنا فول بأو بلا جني دانتي فول منا. أيوة الحمد لله توجانا بعد ما تلو يوم في صلاة سان ففنا كبوك دوا بريسيد ما بوكي. أيوة الحمد لله أنا للي كان سجني تبني أمي بورلا في مكان أولي يشوكا حكم بمسوكا أني مسوكا كلا بمكان فروكنا بوك فرو بسكاجيا. أيوة الحمد لله alhamdulillah an lo yɔrɔ jumɛn na wolo na an lɔla k'a fɔ ko muso i ka kan ka cɛ ka lamɛn hali ni cɛ ko k'i kana bɔ i bɛ jija i kana bɔ o de ka fisa i kɛ cɛ ka lamɛnbaga ye wala donc an ka kuma lɔla yɛlɛ wolo na donc an bɛna wuri yɛlɛ ile ka kan ka kɛ cɛ ka lamɛnbaga ye wagati bɛɛ lajɛlen na a kana k'ile ɲɛna k'a fɔ ko n'ile ka cɛ ka lamɛn ko bɛ dɔ bɔ ile la le cɛ ka lamɛn o ye cogoya dama dama ye n'a bɛ kuma na i b'i lɔ i b'a ka kuma lamɛn n'a fana ni bana kuma na a k'i ɲagamiya ko min na i bɛ jija i b'o kɛ min tɛ ala sɔsɔ ye n'a k'i bila ala sɔsɔ ko de la o de ye problème ye mais n'a m'i bila ala sɔsɔ ko la ayiwa inshallah taala i ka kan k'o kɛ yɔrɔ nin na an fana bɛ kuma cɛw fɛ n'a fɔra ko muso ka kan ka cɛ kan lamɛn sabu a kiti caman bɛ se an ma muso bɛ diinɛ kanu a bɛ sutura fani ta n ma kulɛri fɔ n da la yɔrɔ nin na dɛ wala muso b'a yɛrɛ sutura a kɛra fanifin ye wa a ma kɛ fanifin ye wa muso kɔni bɛ a yɛrɛ sutura muso bɛ a yɛrɛ sutura n'a fana min kɛra fanifin ye baasi t'o la wala mais muso bɛ a yɛrɛ sutura k'a yɛrɛ sutura mais a bɛna furu sɔrɔ wagati min na n'a nana ka na don cɛ ka furu kɔnɔ cɛ ko ko ale tɛ fɛ ka muso ye nin cogo la sabu ale ka muso to nin cogo la ale tɛ se ka muso yira a tericɛw la ale tɛ se ka muso yira a lɔnbagaw la ale tɛ se ka muso yira a maloyamɔgɔw la k'ale muso de bɛ nin ye fo a y'a muso ye a yɛrɛ bila sexe la voilà la sisan ale muso kɛla muso ye n balimacɛ n balimacɛ n b'a f'i ɲɛna ala subahanahu wa taala y'a fɔ min kɛ k'i ye muso sutura sadi mɔgɔw ma fɛn dɔ faamu ni sutura la muso bɛ bɔ la mun de kosɔn ala subahanahu wa taala ma fɔ ko ni muso bɛ ɲɛkɔrɔ so kɔnɔ ko a ye yɛrɛ sutura ka hijabu don muso bɛ e ɲɛkɔrɔ so kɔnɔ bila cogoya o cogoya ka jɛ a bɛ se ka yɛrɛ bila ten madama na ye fila le mais k'i sutura walama k'i dusukun nataga ka bɔ dusukasi ma k'i latanga ka bɔ ko caman ma ala subahanahu wa taala b'a fɔ ko a ye muso sutura a ye bɔ pour ne pas que dɔ taga se ka ɲɛbɔ a fɛ kɛnɛma a ye kelen ma dusukasi ye sabu muso fari a ma kan ka expose muso fari ye fɛnba ye muso fari ye fɛn valeur ba ye ni muso k'o lɔn muso fari ye fɛn valeur ba le ye fɛn min ni valeur b'a la a bɛ fɔ o de ma ko a y'a ɲɛma dogo mun de kosɔn wari tɛ expose ten ni wari cayara cogo dɔ la mɔgɔ tɛ wari di an yɛrɛ la k'a yɛrɛ o parce que fitina b'o kɔ a b'o cogo kelen na ni muso ka fari expose k'a bila kɛnɛma k'a yɛrɛ fitina fana b'a kɔ ten de i ka kan k'o de faamu parce que mun de kosɔn i tɛ wari di i yɛrɛ la k'a yɛrɛ parce que ni mɔgɔ dɔw ɲɛ lala ka n'o fitinana ele yɛrɛ ka na wari nin tɛ si kun a b'o cogo kelen na ni muso ka fari expose k'a yara a fari bila kɛnɛma a fari min man kan ka ye kɛnɛma k'o bila kɛnɛma k'a yara muso nin fana ni a tɛ si ni cɛ ma ko fɔ donc a b'o cogo kelen na mais k'i muso latanga ka bɔ o ma o de kosɔn ala subahanahu wa taala ko a ye muso a y'a sutura hali min yɛrɛ tɛ furu kɔnɔ mun de kosɔn ala subahanahu wa taala ko k'ale ye denmuso sutura pour ne pas que k'i latanga ka bɔ mun ma k'i latanga ka bɔ lebu ma k'i latanga ka bɔ maroya ma fakɛ sale bɛ nin jɛ ale den bɛ nin de la fakɛ sale bɛ nin jɛ ale denmuso bɛ nin de la k'i denmuso latanga ka bɔ o ma k'i yɛrɛ latanga ka bɔ o ma o dusukasi n'a ko ma donc ala subahanahu wa taala ni kayi ala subahanahu wa taala bɛ kuma fɛn fɛn na
Allah subhanahu wa ta'ala bɛ anw yɛrɛ ka hɛrɛ de fɛ. Allah subhanahu wa ta'ala bɛ an yɛrɛ ka hɛrɛ de fɛ. Olu kosɔn a b'a fɔ ten a hɛrɛ a juguman na a ɲuman tɛ s'ale ma. Donc a fana b'a fɔ ten min kɛ n'i ma sɔn a ma fana lahara b'i minɛ a ma ye. Donc an ye musow n'an ka musow ta hijabu la an bɛ jija k'o to hijabu la k'o to hijabu la o kɔrɔ bɛ jile ele ɲakɔrɔ dama tɛ o walama ele ɲakɔrɔ tɛ o mɔgɔ minnu ɲɛ man kan ka la kan n'o b'i le dusu kasilen don dɛ voilà donc o le ko don voilà olu le ko bɛ donc a bɛ datugu olu le ma ni muso bɛ bɔ a b'a fani ba biri a bɛ bɔ est-ce que diyagoya le ko fɔ cɛw y'a ye k'a fɔ ah non toi ta femme là vraiment elle est pata et toi ta femme là vraiment non elle est plaisante elle est présentable ouais vraiment ta femme vraiment elle est en forme est-ce que c'est forcé ça est-ce que o ye ile yɛrɛ ka hɛrɛ de ye muso cɛ wɛrɛ ile muso makiri cɛ wɛrɛ ile muso makiri non c'est pas possible donc e kana muso bila o cogo la donc n'a fɔra k'a fɔ ko muso ko ele ka kan k'i cɛ kan lamɛn ni cɛ ko k'i waraka k'i bila so la n b'a fɔ n y'o kɛ dɛ voilà o ye ala sɔsɔ le ye donc o tɛ bɛn donc muso i bɛ jija i bɛ cɛ kan lamɛn ko ɲuman na k'i lɔ ka kan lamɛn respect fan fɛ n'a k'i bila fɛn min na min tɛ ala sɔsɔ ye k'o kɛ an bɛ mun kɛ tuguni i bɛ jija cɛ ka ko dama dama bɛ yen i b'a la kɔlɔsi o ko dama dama ye jumɛn de ye o de ye cɛ i ka kan ka cɛ nun kɔlɔsi cɛ ɲɛ kɔlɔsi i ka kan ka cɛ ɲɛ kɔlɔsi i ka kan ka cɛ nun kɔlɔsi i ka kan ka cɛ ka bɔnafɛnw kɔlɔsi i ka kan ka cɛ denw kɔlɔsi ninnu bɛɛ lajɛlen ka kan ka kɔlɔsi cogo di n'ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ vocal wɛrɛ la o la inshallah cɛ kan ka tɔgɔ di muso kan ka cɛ ɲɛ la kɔlɔsi cogo di i bɛ cɛ ɲɛ la kɔlɔsi ka bɔ nɔgɔ ta yeli ma i fari la muso i ka kan k'i yɛrɛ saniya i cɛ ɲɛkɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na i ka kan k'i yɛrɛ labɛn i cɛ ɲɛkɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na sabu an y'a fɔ tumana min na an bɛ aw ka hakɛ fɔla cɛw ɲɛna an ko cɛw ye fani san ka di aw ma maintenant ni cɛ ka fani san ka di aw ma e kana bila ka denkundi dama kɔnɔ e kana bila ka kɔɲɔdi dama kɔnɔ e kana bila ka événement babaw dama kɔnɔ a sanna jumɛn de kama k'a don ka i cɛ kɔnɔ so kɔnɔ voilà k'a don k'i cɛ kɔnɔ so kɔnɔ i cɛ in na sɔrɔ i labɛnni ko ɲuman le tiɲɛ yɛrɛ la muso ala ka aw dan ka ayi kɛ masiri le ye donc a' ka kan ka i yɛrɛ masiri n bɛ segin yɔrɔ nin kan muso ala ka aw dan ka ayi kɛ masiri le ye donc a' ka kan ka i yɛrɛ masiri ala yɛrɛ ka muso masiri mais a' ka kan ka masiri tɔ dafa n'o da ala ka aw masiri ni fɛn min ye anw da tɛna se o ma aw yɛrɛ b'o dɔn nka a' ka kan ka masiri tɔ dafa ni fani ɲuman ta doli y'o ye i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɔ minnu ma ko bijou olu ta doliw ye borokana nɛgɛw ta doliw ye o suna ɲumanw olu ta kɛliw ye aw kan donc i bɛ cɛ ɲɛ latanga ka bɔ nɔgɔ ma i fari la cɛ bɛ bɔ baarakɛyɔrɔ la ka na wagati min na a ye n'a sɔrɔ i banna baara bɛɛ lajɛlen na muso bɛɛ lajɛlen ka kan ka cɛ siri kɔ wagati lɔn ka bɔ baarakɛyɔrɔ la donc i bɛ wagati dɔ to i cɛ na wagati ni i ban wagati cɛ gba la donc sisan n'i banna sisan gba la i yɛrɛ b'a dɔn i cɛ tɛna wagati tɔ ka surun sisan i b'i ko ka ɲa kosɛbɛ k'i saniya k'i labɛn ko ɲuman kɛ ayiwa ka fani a tɔgɔ di ka kasa duman k'i kan sisan k'i sigi k'i cɛ kɔnɔ muso hali ni cɛ dusu kasinen bɔra baarakɛyɔrɔ la ka na donc vraiment a dusu bɛ suma a dusu bɛ suma en même temps an bɛ profiter tuguni ka kuma cɛw fɛ yɔrɔ nin na sabu muso fana bɛ fani min don la a bɛ labɛn min kɛ la a bɛ siyɛnni min don la
a bɛ sumandi min don la a b'a kunkɛ ko ɲuman min kɛla a bɛ parfɛn min kɛla yɛrɛ kan cɛ a b'a kɛla ele le kama donc ni ka ye o cogo la tuma caman a fɔ i muso ma ko fani ɲɛna a fɔ i muso ma ko a vraiment tu es propre a fɔ i muso ma vraiment n bɛ dagi kɛ i ɲɔgɔn ye donc mais muso b'a yɛrɛ labɛn i ɲɛkɔrɔ lon si lon kelen si e t'a fɔ muso ma i kun ɲɛna lon kelen si e t'a fɔ muso ma k'i ka fani ɲɛna lon kelen si e t'a fɔ muso ma k'a fɔ ko a bɛ ɲa a bɛ ɲa a bɛ tan a bɛ tan a b'a dɔw fari faga dɛ a b'a dɔw fari faga donc a b'a kɛlɛ e min kama kɛ a ja don a laban e ka fani y'a kana vraiment ele y'a tailleur ele y'a tailleur ni tailleur sugu jumɛn de ye vraiment on dirait ele y'a tailleur ni vraiment ale ye style ye dɛ walama i b'a tailleur yɛrɛ tanu fɔlɔ ka sɔrɔ ka na s'a fani ma ka na s'ale yɛrɛ ma vraiment fani ni a ɲɛna i la fani i bɛ taa i b'a fɔ ko a ka fani yɛrɛ mina ka a kala i ma le tellement que a ɲɛna c'est à dire i yɛrɛ b'a tanu i bɛ muso ja don a yɛrɛ la wagati bɛɛ donc cɛw o yɔrɔ fana na an bɛ profiter k'o fɔ donc n bamuso n dɔgɔmuso n kɔrɔmuso n balimamuso hali ni cɛ m'o fɔ i ma i ka nin ka sapeli nin dabila i cɛ ɲɛkɔrɔ a dɔw ɲɛna n'o k'a fɔ ni bɛna i y'a malɛ mina caya ale kan ne n balima cɛ a malɛ hali n'a ka malɛ k'i kan o ye muso taga cogo ye inshallah donc i bɛ jija i b'o kɛ i b'i jija i b'o kɛ musow cɛw furu kɔnɔ maruya tɛ yen ka maruya k'a fɔ i muso ma ko a ɲɛna o tɛ maruya ye kana maruya o la o bɛ dɔw ta kuma fɔ la ale tellement que o fila bɛ maruya ɲɔgɔn ma cɛ ka montre kula dɔ san ale maruyala k'o yira muso la ale ka a ka chemise machilon de tun b'a la quoi a ka dirike buru lajigin o kan sa donc muso fana ka kun kɛ a ka misɔrɔ fana ni siri donc misɔrɔ fana siri ni muso kun na donc muso ye fɛ k'a kun yira cɛ la a ma dɔn a bɛna yira la cogoya min na cɛ fana ka montre min san ale ye fɛ k'o yira muso la a ma dɔn k'a bɛn'o yira cogo min na donc muso bɛ nana dumuni sigi cɛ kɔrɔ a ka fura a ka misɔrɔ nin den a kun na a ye misɔrɔ nin a ye furu a tɔgɔ di dumuni sigila wagati min na kabara ka kun yogoyogo ten a tɔgɔ di seri a tɔgɔ di a bɛ tɔgɔ min fɔ cɛ ma quoi a y'a dumuni ka kun yogoyogo sa an y'a dumuni filɛ nin ye donc misɔrɔ binna cɛ k'a lɔn a bɛ fɛ ka kun de yira ale la donc sisan cɛ fana ka machilon a tɔgɔ di machilon a y'a dereke sama a b'o lajigin a y'a fɛ ka montre yira muso la sisan misɔrɔ ta a y'a bila i kun na a bɛ fɛ ka a b'a bolo la yɛrɛla muso kun na quoi a buru passe tɔ muso bɛna montre ye cogoya min na mais est ce que a sera o bɛɛ ma wa non a ma se o bɛɛ ma n'i bɔra e kun kɛ yɔrɔ la n'a yira seri n kun filɛ nin ye vraiment a bɛ cogo di non a ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de non muso nin kɔni a bolo muso nin y'a bɛɛlen min k'e kun kɛ e yɛrɛ fana ka montre de san walama e ka fɛn min san e fɛ ka yira muso la seri n ka fɛn min san nin a filɛ nin ye vraiment a fɔ ko seri vraiment a ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de voilà donc ninnu ɲɔgɔnnaw bɛ furu diya donc sisan n ka kuma bɛ jumɛn de kɔ i bɛ cɛ ɲɛ lataga ka bɔ juma ma ka bɔ nɔgɔ ma voilà ani fanikolondon ma n'o bɔra i bɛ cɛ ninnu lataga ka bɔ kasa jugu ma i b'i yɛrɛ labɛn k'i kasa ja a ko muso man kan ka parfɛn bɔn a yɛrɛ kan ka bɔ kɛnɛma de wali cɛ wɛrɛw ɲɛkɔrɔ mun kosɔn cɛw bɛ taga ka taga nata o la balimacɛ toujours nin bɛ fɔla de k'ile lataga ka bɔ dusukasi ma donc an bamusow an balimamusow donc k'a kana parfɛn bɔn aw yɛrɛ kan ka bɔ ni ile bɛ to quelques mètres a bɛ lɔn k'a fɔ ko muso min bɛ nana nin ale ka parfɛn kasa de bɛ nin cɛ e ka tɛmɛ cɛ la a bɛ kɔ fana k'i filɛ o ye ko wɛrɛ de ye i b'olu tɔɲɔgɔn ayiwa e fana bɛ cɛ bila ko la donc a bɛ ten de donc sisan i bɛ parfɛn kɛ kasa duman fɛn fɛn k'i diya wusunala gongonmugula parfɛn la i b'o kɛ i yɛrɛ kan k'i labɛn ka i cɛ kɔnɔ donc i sigila i cɛ da ɲɛkɔrɔ i cimina a ɲɛkɔrɔ vraiment i y'a kasa nin a bɛ k'a nun na wagati bɛɛ lajɛlen na mais i cɛ bɛ na wagati min na o y'a sɔrɔ ele ka gbagɛ faniw b'i la toujours e cɛ bɛ na wagati min na o y'a sɔrɔ sumara kasaw ni gbasisi kasaw b'e kɔ toujours tuma dɔw yɛrɛ e bɛ taga la cɛ da fɛ k'o to i yɛrɛ la c'est pas possible i man kan k'o kɛ
i b'i yɛrɛ labɛnni ni lawagati sela ele o y'a sɔrɔ e fari ka sanu parifɛnw bɛ yen aw yɛrɛ b'a dɔn aw b'aw yɛrɛ kasa dumanw kɛ aw yɛrɛ kan tuma n'a mina i bɛ nana ka na la cɛ da fɛ dɔ bɛ cɛ ninnu lataga ka bɔ kasa jugu ma ayiwa i fana bɛ cɛ la dumuni wagati la kɔlɔsi i bɛ cɛ ya dumuni wagati i b'a la kɔlɔsi i bɛ cɛ na wagati lɔn i yɛrɛ b'a lɔn ko n bɛna dumuni bɔ lɛri min na ni cɛ nana a bɛ na sɔrɔ dumuni bannen de ka timi i kana dumuni bɔ o wagati la wagati to cɛ na wagati ni dumuni mɔ wagati cɛ wala dɔ i bɛ dumuni bɔ ka sigi cɛ bɛ na wagati min na o y'a sɔrɔ dumuni sumana a bɛ ne sigi a dusu sumani bɛ dumuni kɛ mɛ cɛ kɔngɔtɔ bɛ na ka bɔ dugu kɔnɔ ka na sɔrɔ dumuni yɛrɛ gannen de papapapa walama ka na sɔrɔ dumuni yɛrɛ ma pɛrɛ dumuni bɛ bɔ wagati min na ka na se cɛ kɔrɔ dumuni gannen a dumuni gannen dusu gannen a fila tɛ taga dɛ duman yɛrɛ tɛ fɔ o yɔrɔ la an ka cɛ dumuni filɛ nin ye a tɛ kuma n kɔrɔ cɛ a tɔgɔ di seri dumuni filɛ nin ye a tɛ kuma n kɔrɔ cɛ dumuni filɛ nin ye borokoji filɛ nin ye a tɛ kuma walama tɛgɛkoji filɛ nin ye a tɛ kuma walama ne yɛrɛ ka insiste a bɛ kuma foyi ma to ne kɔ min bɛ dusu kasi parce que a dusu gannen voilà donc pour ne pas que o dusu gan in na dumuni labɛn k'a pɛrɛ k'a bila k'a kɔnɔ a bɛ na wagati min na o b'a sɔrɔ dumuni bɛ pɛrɛ la dumuni bɛna kɛ wagati min na fana ni kɔ i bɛ jija i ye kɛ a da fɛ voilà parce que an ka dɔɔnin fɔ ko n'a nana i b'a ɲɛ kunbɛ ka ɲa ka don bon na ka dumuniw bɔ a tɔgɔ di ka mijiw bɔ ka taa kojiw bɔ n'i kana o si mina maloya la k'a fɔ k'i nana k'i cɛya cɛko ka jugu dɛ a fɔ ko non ko ni y'a cɛko ma juguya c'est que n ma na ale kama voilà i b'o de kɛ i y'a jaabi ye dɔrɔn an y'a cɛko ma juguya kɔni c'est que n ma na cɛ nin kama n'i nana fɛn min kama o de bɛ juguya donc a b'o cogo kelen na donc an bɛ jija a bɛ cɛ ka dumuni ko a b'a lataga donc n'o bɔra yen sisan i bɛ cɛ ka bɔnafɛnw latanga cogoya jumɛn a ka télévision i b'o minɛ ka ɲa a ka radio i b'o minɛ ka ɲa a ka fɛn fɛn bila so kɔnɔ ka so masiri n'a ye a bɛɛ lakɔlɔsi ka ɲa cɛ ka marobɔrɔ a lakɔlɔsi ka ɲa i kana kɛ ka ɲumanya kɛlanw ye cɛ ka marobɔrɔ tɛ kalo kelen sɔrɔ cɛ ka marobɔrɔ tɛ semaine fila sɔrɔ ni dɔ ka na i b'o servir ni dɔ ka na i b'o servir k'a sɔrɔ a dɔ bɛ wagati min na a yɛrɛ b'a dɔn ko wagati ka gɛlɛn cɛ bɛ débrouiller kɛ guru ye wagati cogoya bɛɛ lajɛlen na ka mun kɛ ka marobɔrɔ kelen min sɔrɔ mɛ o marobɔrɔ tɛ semaine saba sɔrɔ k'a sɔrɔ a ye fila le walima a ye saba le walima a ye naani le donc o bɛ jija n'i bɛna kɛ i b'a dingɛ ɲini a la wala k'a fɔ n bɛna nin di n fakɛ sama n y'a mɔgɔ min nana nin vraiment se t'a ye n bɛna nin jama n'a ko i y'a jama alhamdulillah n'a fana k'o f'i ɲɛna i bɛ jija i bɛ sira jama a bɛ se k'o dɔw kɛ a baraji bɛ diya i bɛɛ ma balimacɛ voilà donc i bɛ cɛ ka bɔnafɛnw kɔlɔsi ka bɔ tiɲɛliw ma i b'a dumuni kɔlɔsi ka bɔ tiɲɛli ma i b'a ka bɔnaminafɛn tɔw kɔlɔsi ka bɔ tiɲɛli ma i b'a denw kɔlɔsi i b'a denw kɔlɔsi n'ala sɔnna an bɛna se denw ta ma n'ala sɔnna sigida wɛrɛ la ala k'an dɛmɛ ala ka sababu ɲumanw di ala ka kow nɔgɔya ala k'an ka furuw diya inshallah an ka minnu fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ furu diyalen an bɛna kuma kanu min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ kanu min bɛ entretenir cogo di an ka kuma bɛna se nin bɛɛ ma ɲɛfɛ ala ka sigida wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum warahmatulahi wabarakatuh ne ka yan ma se ka bɔ kunun u bɛnna ko na caya kosɔn. Envoyé.